Good morning everyone. So we are here in part 1, module 1, lesson 3. So my topic is all about physical and chemical properties of matter, whether useful and harmful for grade 5 students. So physical property of matter. A physical property is a characteristic of matter that is not associated with change in its chemical position. So, physical properties can be measured without changing a substance's chemical identity. Then, states of matter, the gaseous, the solid, and liquid. So, naandar niya ang color, smell, freezing point, boiling point, and melting point. So, next, chemical properties of matter. Chemical properties are any of the properties of matter that can be observed and measured only by performing a chemical change or chemical reaction. Chemical properties cannot be determined by touching or viewing a sample. The sample must be altered for chemical properties to become apparent. So, examples, reactivity with other chemicals, toxicity, coordination number, enthalpy of formation, heat of combustion, oxidation states, and chemical stability. So, sugar, vinegar, cooking oil, tomato sauce, and fish sauce are the physical and they are useful. But remember, not all physical are useful, but some of them are harmful. So, dapat magbinantayon gyud ta sa mga product nga atong makit-an. So makita ra nato siya. So makita or magamit nato siya, pero remember, once gani makasabot ka nga pwede ni siya sa harmful, so likayi gyud nga imo siyang palabiag gamit kay mo joy maka-cause og kanang bad health. So dapat know first kung whether useful ba siya or harmful. So like so next, okay, face powder, so candle wax, lotion, cologne, and shampoo. So mga chemical siya, mga chemical and mga harmful. So remember, not all chemical can be useful or harmful. But one thing, chemical also are useful. Pero sa gikaingon ko na, dapat we need to read and manage ourselves kung kahibaw ta nga kini usa ka harmful, kini usa ka kanang useful. But kung sabotable gid kayo nga useful, so go it. Kung sabotable kayo siya nga harmful siya, so just leave it. Then next, so what are your bases for grouping the different samples? So materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. So the materials will be grouped into and will be group. So sa grupo mailhan gid nato ang ilang kalahian o ilang mga similarities sa ilang properties kung ato siyang i-group. Pero og i-one by one gid nato siya, dili ta makaila o makaila tag differences, pero dili ingon nga daghan tag mailhan nga differences and similarities, just because differences and similarities are so daghan. So next,
Are there certain precautions to follow when using the listed materials to keep us safe? So, yes, because it can help to avoid danger. So, precautions are very well important to us. So, we as people need to read the precautions on the both products or materials that we use or buy we buy. So we need to kind we need to read and understand the precautions, especially kay mo gyud ang pinaka-importanting butang or word nga kinahanglan nato asundon, just because wa ta kahibaw. What if nipalit ra ka og mga kanang mga gamit nga harmful dito siya, pero wa ka kahibaw nga harmful to. So palit lang kang palit pero wa day ka magbasa sa precaution. So wa jud tay mahimo, ato na lang siyang dalon kay ato man siyang gipalit nya wa man ta magbasa sa precautions. So na possibility nga ato siyang mapalit na yun siya, ato na siyang madasabay. But one more thing yun, if ever mamalit ang mga product or material, dapat we read good, we read the precautions para safety ta o para ato siyang magamit in a good way. So dapat ayaw jud mo pagdaduha og basa sa precautions, kay precautions are very well important. So that's it. Then next is activity 1, household materials, whether useful or harmful. So suggestion, bring labels or empty container of the following household materials. So this is it. The first one of the materials that I listed or that I bring so this is it. The first one is the insect spray. So insect spray, here is the insect spray. So empty bottles. So okay, empty bottles of the spray. So what so it is harmful because it can insect spray can insect spray are poisonous. So poisonous, but and they are also kill peoples. So if ever magamit ta og insect spray, we need to put in a safe place para dili magamit sa mga bata nga o pa kayo buot. So makaingon sila og pahumot ni. So no, this is not a perfume, but this is a insect spray. So just leave in a safe place para safe tang mo gamit. So ato siyang itago para why madaot. So this is it, insect spray. So next is the muriatic acid. So muriatic acid, so here is the muriatic acid. Okay, so muriatic acid is harmful. So muriatic acid kanang it can cause kanang poisonous bitaw, can cause kanang sipunon ta just because of this baho sa muriatic. So makabaho lang jud kag muriatic. So nagban a sinuson just because of this muriatic yun. So ang muriatic gani pod it can it na is this is not good in our health. Okay, this is not para health good, but this is for cleaning a bathroom. So dapat remember when using muriatic acid, ayaw gyud siya ipabantang sa mga dali ra makuwag bata. So keep this muriatic acid
into children especially. So muriatic acid can cause blindness. So blindness, makabutang yun siya if ever mabutang ni sa atong mata. So be careful of using muriatic acid. Muriatic acid is also acid kayo ni siya. If ever mabutang ni siya sa atong kamot or sa atong tiil, so murag masunog din ang atong kamot sa mga hapdos like that. Pero one thing to be considered is be careful of using this muriatic acid. So okay, muriatic acid, okay. So next is vitsin. So vitsin is useful. Yes, useful ang vitsin because it can add flavoring to our food nga atong giluto, and vitsin is good enough to use if ever measured siya. Pero ang vitsin gani harmful po ni siya once imo siyang mapalabian og gamit or masobraan nimo timpla. So wa siya lami but makadaot yun siya. So ang vitsin, if ever nga imo siyang mapalabian, so makadaot sa atong health, especially sa atong brain gyud, ma-effect gyud ni kayo ang vitsin. So ang vitsin is not good for health if ever nga ato siyang mapalabian. So one thing to be remember, always be careful using of this vitsin. So okay, next is baking soda. So here is a baking soda. Baking soda, okay, useful siya sa atong mga pagkaon or sa atong mga pastries. Yes, examples pastries. So useful po siya if kay ngano ang baking powder is mao ang pampatubo sa atong mga gigama nga pastries. So once gani motubo na, so means ni okay siya sa baking powder. Pero remember, if ever nga ang baking powder is expired, so expired siya in the year of 2021. So 2021, if ever nagamit na, so July 2021, so if ever nakagamit ka ani nga once expired na, so mag-continue pa na siya, pero continue na siya gamit, extend na siya gamit in mga 1 month. Pero if ever murag di ko siya ingon nga siya, pero makadaot yun ang baking powder kung imo jud siyang sobrang. So harmful po ni siya if ever nga magamit ka ani o imo siyang mapalabian, then especially kung expired na gyud siya, di na siya pwede magamit. So we need to read and understand the precaution or the expiration date of the baking soda para iwas sa sakit, then para safety ra pud ta. So baking soda can para pampatubo dyan siya ha. So be careful of using baking soda para sa good health. Then if ever basta once expiration date na is due na, so pwede na siya ibalibag, ilisi naglain para jud maayo ang tubo sa atong gigama nga pastries. Okay, next is rubbing alcohol. So rubbing alcohol, so this is it, the alcohol. So rubbing alcohol is useful
Yes, useful siya because it can kill germs or bacteria in our hands. Kaya nga itong mga kamot, bisag unsa na lang atong nahikam or na gunitan, so we need to use alcohol. We need to rub this in our hands para mamatay ang bacteria. Then harmful also remember, not al- not always alcohol is useful, but remember alcohol is also a harmful. So harmful harmful siya just because once mabutangan imong mata og alcohol, so alcohol can cause also blindness. And so if ever nga mabutangan man gani og alcohol ang inyong mga mata, so just wash your face or eyes in water, or if ever nga dili gyud siya makaya sa tubig, so we need to contact or we need to consult the doctor for our safety tips. So okay. So next is, so as a student, what can you do to control the hazardous effects of some materials used at home and in the environment? So this is it. For me, I put them in a safe place where it won't be seen and touched by others, and always arrange them properly to avoid disasters. So okay, kani if ever nga natay mga products like like this, mga insect spray, mga muriatic acid, mga basta mga gamit nga kuan gyud siya, mga harmful or like the hazardous siya. So kinahanglan nagyud tay lugar nga atong butangan anang mga product para safety, ug damo joy makahilabot bisag kinsa. So bisag mga gagmayng bata, pwede man gud na sila manghilabot basta pasagdanan nimo na siya butang diha lang. Pero if ever nga ato siyang ibutang sa safe place nya, mo ingon ta nga ayaw ni hilabti just because hazardous or harmful ni, so di mo makahilabot ang bisag kinsa except nimo nga maoy nagtago anang butanga. So dapat always arrange gina siya sa maong lugar nga imong gitaguan para dali ra nimo makit-an if ever magkinahanglan ka or maggamit na ka. So that's it. So next is in a matrix below are useful materials or products that are known to be useful to man. So useful, so kanang magamit sa mga human, then unsaon pagka kanang how can their materials become harmful to man. So unsaon pagka ang useful, unsaon pagka harmful sa man or nato mga tao. So explain your answer. So the first one is the sugar. So ang sugar, useful siya. Yes, useful siya kung magtimpla ta og mga gatas, mga kape or something, magamit na to siya basta kay useful siya. But harmful siya kung ang sugar mapalabian na to siya gamit or mapalabian na to siya kanang put the sugar. So kung mapalabian jud nato na siya gamit, so nadyoy posibilidad nga makakos og diabetic. So once diabetic ang usa ka tawo, so nagyoy posibilidad ana nga kanang maputlan og mga tiil, simbako, ana mga kamot or other asay kuan basta kay once a tawo is diabetic, so nadyo na sila pambation. One thing is kanang when kanang so use kanang magsakit pa na imong ngipon, so ang sugar makakos pa na siya sakit og ngipon kung imo na siyang kilawon ana
mo na siyang kanang palabian og gamit. So kanang kilawon yun is one thing kuan yun na siya. So mo dyan na makakos og sakit ingipon, man na makakos og lungagon ng usa ka tawo just because say kakilaw anang sugar, say kakilaw nya wala ka kahibaw sa effect sa imong gikaon nga sugar. So that's it, kanang sugar can cause toothache. So for so para sa safety health na to, so be measured of using sugar kay aron safety o di ta sakitan unipon, wa tay bation nga diabetic. So enough of using sugar. So be measured gyud, kinahanglan sakto ra gyud nga sugar atong gamiton. So that's it. So next is vinegar. So vinegar harmful siya kung makainom kog daghan anang sugar. So ang sugar ba is aslom gyud na siya, bisag saon gyud na nimo kuan, aslom gyud na siya. So it can makadaot gyud na siya sa atong lung. Then useful na siya ha, useful gyapon na siya, pero measured always kung magamit na gyud og vinegar. So dapat kanang vinegar dapat kabaon jud ka mo limit o kung saan nimo paggamit, kamo estimate kung pila or unsa kadaghan na imong magamit para safety pud ang atong health. Dapat kanang be careful ta sa paggamit og vinegar ha, kay para pud sa atong mga kayuhan. So vinegar useful gyapon na siya if ever nga nakay bation nga sakit sa imong tutonlan. So that's it, tutonlan or kadong nakaubhon or sipunon. So that's it, mainom ka gamay nga vinegar para lang pud mo mahumok imong gibati sa imong tutonlan. So that's it, vinegar. Okay, next is cooking oil. So cooking oil, so kung ang isa ka tawo nagsige og kaon og cooking oil or nagsige siya kanang oily iyang kinaon. So ang cooking oil useful gihapon na siya, pero harmful na siya kung sige kagamit ana kung imo na mapalabi ang gamit. So it can cause bad cholesterol. So bad cholesterol in our body. So and it can risk heart disease. So mao po nay makaingon nga ang usa ka tawo mahimong makabati og sakit sa kasing-kasing just because oil can prevent cholesterol ba. So kinadaghanan gyud siya if ever nga daghan imong makaon or magamit nga oil or everyday use of oil, cooking oil. So mura kag magluya, murag imong naong is kanang full of oily, just that like that. Then mura kag kanang feel nimo oil gyud tanan imong kuan. So mura kag maghina ka just because of oil. So be careful of using cooking oil. So dapat kanang sa hindi kaingon ko na be measurable and enough of using cooking oil to become a safety or a healthy safe. Or okay, that's it. So tomato sauce, kung once gani ang imong tomato sauce is expired na, so well dili na gyud na nimo siya pwede gamiton para pud sa atong kayuhan nga di ta magkasakit. So just be read and understand the expiration date or the precaution para mahibaw-an nato kung it is good or it is not expired or expired na. So just leave it and make sure that you have any tomato sauce nga dili pa gyud siya expired para imong igamit sa imong isda nga imong gihimo. So that's it.
fishes. Okay, fishes. So what if nagama kag kanang scabeche. So scabeche if ever, so di man yun tantong dali mapanos ang scabeche, but we need to maintain the kanang maintain nga dili na siya mapanos. So dapat ana nga adlawa if ever kana imong isud-an, so just hutdon gyud na nimo anang adlawa para di gyud na siya maingog mapanos pagkaugma. So next, okay, next, for preserves teachers. Why is there a need and read and understand product labels for buying or using them? So reading labels can help you make informed decisions toward good nutrition and health. Knowing how to read food labels also assures that we get more value for our money and protect us from incorrect claims on the product or product packs. So we need to read good. So dapat kung mopalit ta og mga product or mga material nga atong magamit, so dapat we need to read the precautions or understand kung whether magamit ba siya or harmful ba siya. So always kita mobasa sa mga precautions para sa atong kayuhan sa atong lawas. So dapat mobasa pud ta kung expiration date. Yes, this is important. So importante gid kaayo ang magbasa ta og mga food products, kay ug di ta mobasa so maghalhala lang tag kanang palit kuha kay mao na magamit na to, mao na. No, remember, we always read and understand the labels para safety ta ug likay ta sa disgrasya. So next, okay, how will you teach about the products or materials which the students are doubtful whether these are useful or harmful? So when teaching about the products or materials, you should first make your own research about the products so you would know the product or evidence onto why the products or materials is useful or harmful. So evidences proof on how the product is useful or harmful. So yes, dapat kita gyoy maguna or kita gyoy magtudlo sa mga students or mga bata nga magpili ta sa sakto nga products or materials. So ato siyang pilian og kini usa ka harmful, kini usa ka useful, para di maglibog ang usa ka estudyante kung unsay useful o unsay harmful. So dapat natay proof or evidences nga useful na siya, harmful na siya. So that's it. So next, okay, for grade 5 learner sample evaluation. So food preservatives. So preservatives are added to foods to help prevent or slow spoilage due to bacteria, molds, flavor, or texture, delay rancidity, and maintain freshness. So okay, once magpreserve tag foods like in carinderia or restaurants, so we need to wash our materials and sanitize it para mawa ang bacteria, so mawa ang molds. Kay if ever nga dili ta manghugas or dili nato hugasan ang atong mga ginamit, so mao na siya kuan na siya molds, then
lain tanawon kay sagbot. So bulingon nga na like that. So we need to wash and clean or sanitize the materials nga atong gamiton on the time nga magamit ta. So like kanang food nga atong iserve dapat with flavor na siya, with texture, para dili pud mawad-ag gana ng imong customer nga ikaon na nga kanang lami imong timpla, naay humot, naay baho, naay texture niya na. So murag yun mainganyo ang usa ka customer or customers nga ikaon anang restaurant ta or karinderya. So magbalik-balik yun sila just because dami imong pagkaon, limpyo, o kanang kamao ka mo hinlo or something, basta hinlo gyud ang palibot or hinlo ang imong pagkaon. Then we always maintain the freshness of our foods to serve, para wa po'y moingon nga maot ning karinderya ha kay just because wa manghinlo niya na. Pero kung mag-maintain gyud ta og freshness or kahinlo sa atong karinderya or restaurant or sa atong mga foods, yes, daghan gyud kayo ang magbalik-balik sa imong restaurant og kaon. Anytime gyud na sila anytime gyud na sila magbalik-balik, basta makahibaw na sila nga unsa ka maayo mo da sa imong karinderya, unsa ka maayo mo hinlo, unsa ka maayo mo luto. So that's it. Okay, next, empty plastic container. So plastic containers continue to be one of the most relied upon means of storing, sorting, and transporting items that you own or create. So okay, plastic container or plastic bottles, so pwede gid nato siya magamit anytime. Pero if ever nga di jud kay bota mo arrange anang mga butanga, so pasagdan na nato siya magkalat anang mga karsada. So no, it can help us kay ngano kuan man gud ni siya, daghan man gud gamit ang empty containers. Pwede na to siya himuon og alkansiya. If ever nga wa mo'y alkansiya, so pwede na to ni siya sudlag kwarta. Yes. Then next, kanang pwede po din nato siya kanang gamiton og star. Yes, star is very important of this plastic container. Kay if ever nga di ka afford mo palit og star sa store, so you have to create a bottle or like plastic gani nga kanang cellophane. Magamit gid na nato siya through our own creation. So dapat og kamaw lang gyud ta mo create, so magamit gid nato ang atong creation sa paggama og star anytime, anything, basta magamit gid nato ang container kung nalan jud tayo knowledgeable mo gama. So pwede po nato na siya magamit sa gardener. Yes, gardener, if ever nga di tapuan ka mo kuhag mga kahoy, di ka kakuhag kahoy just because of nga na kay rasod. Pero plastic container or empty bottle container, so pwede nato na siya ipalibot sa atong garden. Yes, makakuha na gid ta, makabuo na gid ta og garden just because of empty container or empty bottle. So that's it. Okay, next, insecticides. So insecticides are substances used to kill insects. So kani gyud ang insecticides is para ra gyud ni sa mga insects. So if ever nga makagamit ta aning kuana, so wash our hands para dili po ni siya mabutang sa atong mata. Kay once mabutang po ni sa atong mata, so na jud po yung posibilidad nga mabuta ta just because of insecticides. So insecticides, they include oricides and larvicides used against insects, eggs, and larvae respectively. So insecticides are in agriculture, medicine, industry, and by consumers. So ang insecticide naa gyud ni makita nato sa agriculturist, mga medicine sa agriculture, mga consumer nga
kasagaran mo mag kasagaran ilang insecticide kasagaran nilang gamiton is para sa humayan, para mawa tong may mga insect nga naa sa atong kahumayan. So then para pod usab sa atong mga tanom-tanom nga mga gulay, para dili pod para pod nga mga wa pod tong mga insect. So dapat magamit og insecticide. So insecticide can also kill people, and it can also a poisonous. So be careful of using insecticide para sa atong kaayuhan sa atong lawas. So that's it. Okay. Okay, as a science teacher, this is reality is a big challenge to you. So how will you handle this? So there is no certain in this world, like right now we are currently facing a pandemic, and it's been very difficult for us. But I believe that if we have the dedication to share what you have learned and accept the failure and think of it as a part of learning process, so there is no doubt that you handle each circumstances. So like the like like as a teacher. So like a teacher. So yes, I am a teacher soon if pagpalain. Pa, so I have to dream. So I have a big dream to become a teacher. Yes, since in elementary I dream that soon to be a teacher. So dapat lang yun, if ever nga kuan nakalisod-lisod na gyud ka sa kuan, so laban. I know makuha ra gyud ni nato ning atong dream in life. So magtinarong lang gyud ta eskwela, magtinarong lang gyud ta ug mag-focus lang gyud ta sa atong goal. So nagyoy posibilidad nga ato siyang ma-meet or makuha jud nato ang atong goal in the right time. So just do it. Just follow what your heart, and think of it. If ever kalisod-lisod ka, just pray para giyahan ka ni God nga makuha ang usa jud nimo kadamgo nga mao ang to become a teacher someday. So despite this pandemic, so lisod kaayo gyud ang mag-online class. So gipaningkamutan gyud nga panangkamutan gyud bahalag kanang usa ka pagbuntod, just to become too sure nga makakuha og signal, too sure nga makaklase gyud. Yes, lisod gyud kaayo in this kind of pandemic, but I believe nga if naa jud mo'y dedication nga maminaw gid mo, mo-accept gyud tag failure. So naa gyud posibilidad nga kita isip usa ka estudyante for now. So madream gid nato nga to become a teacher soon, if lang gyud maningkamot lang gyud ta. So ang atong pagpaningkamot sabayan natong pag-ampol. So para giyahan ta og atong ma-meet ang atong dreams in life. So study hard and think of it. So that's it, and thank you.